Hello friends, today we are going to make kids schedule mini board. So let's start. तो मैंने यहाँ पे 15 आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं। उसके बाद 5 आइसक्रीम स्टिक्स लेकर उसे ग्लू से चिपकाया और एक बंच बनाया। ठीक इसी तरह आपको एक बंच बनाना है। बंच के कॉर्नर्स पर ग्लू लगाकर 2 स्टिक वर्टिकली चिपकाए। फिर वर्टिकल स्टिक्स पे ग्लू लगाकर वीडियो में दिखाए तरीके से 4 स्टिक्स और लगाइए। स्टैंड बनाने के लिए स्टिक को आधे में कट दे के एक कॉर्नर ऊपर की साइड और दूसरा कॉर्नर नीचे की साइड मोड़कर उसे बोर्ड से बंच के साइड चिपकाया। तो इस पर बच्चे अपना शेड्यूल बनाकर बोर्ड पेन से लगा सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग एंड इजी? And look, our schedule mini board is ready. I hope आपको अच्छा लगा होगा। Please leave your comments in comment box. Bye bye. Thank you. Please subscribe and